वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। इस वक्त आपको बताऊंगी तालीम के हवाले से जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा काम कर रही हैं, वज़ीर आला पंजाब, बाकायदा तौर पे वज़ीर तालीम उनके साथ है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब, उन्होंने पंजाब के तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। पंजाब के तालीमी निज़ाम में लाहौर बोर्ड नहायत अहमियत का हामिल है। आपको पता है लाहौर बोर्ड में जो पिछले अरसे करप्शन हो रही थी, उसकी कहानी में 2024 में भी आपको जो है वो सुना चुकी हूँ। बहुत से प्रोग्राम्स जो है मैंने उस पर किए और इसके ज़िम्मेदारान जो इम्तहानी मरकज़ समेत बोर्ड से मुतल्लिका तमाम तर लोग थे जो मामलात में शामिल थे, उनकी निशानदही भी हमने अपने प्रोग्राम में जो है वो की थी। अब वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की जो लाने वाली तब्दीलियां हैं वो काम कर चुकी हैं, और जिसमें चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद और कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ की एंट्री के ने तमाम मंजरनामा जो है वो तब्दील करके रख दिया है। क्या हुआ है, मामला है क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में जो तैयार की है कामरान अली ने, और फिर हमारे रिपोर्टर हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने पंजाब के तालीमी निज़ाम में बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए हैं। पंजाब के तालीमी निज़ाम में लाहौर बोर्ड नहायत अहमियत का हामिल है, जिसका ज़िम्मा इम्तिहानी मराकज़ समेत बोर्ड से मुतल्लिका दीगर मामलात शामिल हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की लाने वाली तब्दीलियां जो है वो काम कर गई, जिसमें चेयरमैन बोर्ड कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद और कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ की एंट्री ने तमाम मंजरनामा तब्दील कर दिया। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ ने कार्रवाई करते हुए बूटी माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और इनका मुनज़्ज़म नेटवर्क तोड़ दिया। ज़राए के मुताबिक इम्तिहानी मरकज़ में बूटी माफिया का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहा था, जिस पर वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने खुद मौके पर पहुंचकर इन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की और इन्हें हवालात में बंद भी करवाया। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जाहिद मियाँ ने तमाम तर मामलात डिजिटलाइजेशन निज़ाम पर मुंतकिल कर दिए हैं। अब इम्तिहानी मरकज़ में जिन असातिज़ा की ड्यूटी लगेगी, इन्हें खुद भी इस बात बारे इल्म नहीं होगा कि ड्यूटी कहाँ लगेगी, जबकि इससे पहले प्राइवेट माफिया भी इम्तिहानी मराकज़ में ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। जाहिद मियाँ कहते हैं कि हम लाहौर बोर्ड के तमाम मामलात को नहायत बारीक बीनी से देख रहे हैं और बहुत जल्द नई इस्लाहात भी लेकर आ रहे हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देखी है। कंट्रोलर लाहौर बोर्ड जो है जाहिद मियाँ, उन्होंने तमाम तर मामलात और डिजिटलाइजेशन निज़ाम पर जो है वो मुंतकिल कर दिया है सारा मामला। अब टीचर्स को भी पता नहीं होगा कि उनकी ड्यूटीज़ जो है वो कहाँ लग रही हैं, वरना फिर होता ये था कि अपनी पसंद के जो है वो मामलात होते थे। इम्तिहानी मराकज़ में जिन असातिज़ा की ड्यूटीज़ लगाई जाती थी वो पहले से ही अपने तमाम तर चीज़ें, और बूटी माफिया जो है वहाँ पर एक्टिव हो जाया करती थी, लेकिन अब ये प्राइवेट माफिया से भी जो है इम्तिहानी मराकज़ में ड्यूटी के फ़राइज़ लिए जा रहे थे। अब देखना ये है कि कौन से असातिज़ा जो है वो इसके लिए चूज़ किए जाएंगे, किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, ये ऑन दी स्पॉट जो है वो पता लगेगा और कोई किसी को अप्रोच नहीं कर पाएगा। इम्तिहानी मराकज़ में सिर्फ नंबर्स जो हैं कि बेस पर बच्चे इम्तिहान पास कर सकेंगे, अदरवाइज़ जो है ये बूटी माफिया का राज जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है। बहरहाल और क्या एस्पेक्ट्स हैं, किन मामलात पर काम किया गया और किस तरह जो है वो वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने जो है वो इस मामलात को देखा, ये हम जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा कि ये सूरत हाल क्या है, तफसीलात में चले जाते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। हमने देखा है मुआशरे में जब हमारा किसी सरकारी ऑफिसर से पाला पड़ता है तो अक्सर औकात इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि पता चलता है ऑफिसर ने आम आवाम के साथ बदतमीज़ी की है। यकीनन जो है वो आम शहरी की मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम में भी कई शिकायत भी लोगों की आई हैं कि अफसरान जो है वो बदतमीज़ी बहुत करते हैं और नारवा सलूक भी हमारे साथ पेश आते हैं आवाम के साथ। तो इस पर जो था वो इसकी जो बुनियादी वजह थी उस पर भी आज बात करेंगे। प्रोग्राम आज बहुत अहम होने वाला है क्योंकि इसमें हम एक ऐसा भी इंकशाफ करने वाले हैं कि ये जो मुनज़्ज़म माफिया है जो कि बोर्ड के मामलात को देखता है तमाम तर, खास तौर पर इम्तिहानी मराकज़ पर करप्शन कैसे होती है। जी बिल्कुल, ये 10 करोड़ रुपए तक का जो सालाना करप्शन है ये कर लेते हैं बड़ी आसानी से। 10 करोड़ 10 करोड़ तक की इनका नेटवर्क है। और हमारे ज़राए ने हमें बताया कि ये जो अब मुनज़्ज़म माफिया जो टूटा है जिस पर जो है वो कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद जो कि चेयरमैन लाहौर बोर्ड भी हैं और उसके साथ साथ कमिश्नर भी हैं। इनको बूटी माफिया भी कहते हैं ना। जी बिल्कुल बूटी माफिया ही इनका नाम है और इस पे तारीख में कभी इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया और ये गुत्थी सुलझ गई है अब कि अफसरान बदतमीजी क्यों करते हैं, क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइड होते हैं। वो इसी तरह बूटियां मार मार के जो है वो पेपर दिए होते हैं। इसी तरह 2 नंबर वो डिग्रियां लेकर जो है वो दारों में चले जाते हैं। इसी तरह 2 नंबर डिग्रियां लेके वो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठ जाते हैं। तो फिर इखलाक तो कहीं उन्होंने सीखा ही नहीं, तालीम तो उन्होंने कहीं हासिल ही नहीं की, तो फिर हम तवक्को कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश आएंगे। उन्होंने फिर बदतमीजी करनी है, उन्होंने फिर आपको इस तरह चक्कर ही लगाने हैं, उन्होंने फिर रिश्वत ही लेनी है, बाकी मामला भी उन्होंने फिर इस तरह ही करने हैं। उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर वो तालीम हासिल नहीं कर सके। लेकिन अब जो है वो वज़ीर आला पंजाब
مریم نواز شریف جن کے ابھی جو میں سمجھتا ہوں تحقیقی پیکج چل رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ایک کاموں کی ایک لمبی سپیڈ لگا دی ہے اور ہر جگہ پر جو ہے وہ اب کام ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو ٹیم تھی ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس میں یہ کہا کہ یہ آخر وجوہات کیا ہیں، کہاں پر یہ چیزیں فال کر رہی ہیں، تو پھر باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بنی اور اس میں کچھ تبدیلیاں لائی گئیں۔ جو وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات، جو کہ خود بڑے انرجیٹک ہیں اور ینگ ہیں بالکل اور بڑے معاملات کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، انہوں نے ایک اور بھی بڑا اچھا کام کیا ہے۔ انہوں نے 400 ایسے ہیڈ ماسٹرز اور سینئر ٹیچرز کو اسکولوں سے نکالا جو بیچارے 5 پڑھے ہوئے تھے اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، یہ میں بعد میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ 5 پڑھے ہوئے اور اسکول کے ہیڈ ماسٹر لگے ہوئے تھے اور وہ باقاعدہ جب ان کو نکالنے کی بات کرتے تھے تو وہ سڑکوں پر آ کے احتجاج بھی کرتے تھے۔ تو انہوں نے ان کو نکال کے اور بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک پیپر ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں، اس کو حل کر دیں۔ تو متعدد نے تو اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم کر ہی نہیں سکتے، تو جنہوں نے کیا وہ بیچارے کچھ فیل ہو گئے اور کچھ جو تھے وہ کوالیفائڈ کر گئے، لیکن 400 کے قریب جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ انہوں نے اسکولوں کے ٹیچر جو ہیں وہ نکالے ہیں، جو اب جو ہے وہ میرٹ پہ نئے سرے سے بھرتی کیے جائیں گے۔ اچھا، جب جس اسکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ 5 پڑھا ہوا ہے تو وہ تو بیچارہ دھرنا ہی دے سکتا نا، یا احتجاج کر سکتا، وہ بچوں کو پڑھا تو نہیں سکتا، اور میٹرک تک کے اسکول کو اس نے دیکھنا، خود وہ 5 پڑھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک نئی علیحدہ چیز ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تعلیم شعور دیتی ہے نا، تعلیم آپ کو جو ہے وہ ایک قابل آدمی بناتی ہے، ایک اچھا انسان بناتی ہے تعلیم بیسیکلی۔ شعور تو بندے کو تعلیم، بہت سے تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں جن کو شعور نہیں ہے، لیکن کم سے کم تعلیم آپ کو جو ہے وہ تمیز اور بدتمیزی میں تھوڑا فرق جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، مینرز بتا دیتی ہے، کم از کم انسان کو اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آ جاتی ہے، کھانے بولنے کی تمیز آ جاتی ہے۔ کتابوں میں ایسے نہیں لکھا ہوا کہ آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ غلط بولنے سے بہتر ہے کہ خاموش دیکھا ہے۔ یہ بھی ایک تربیت کا جو ہے وہ فقدان ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ بھی ڈگریاں لینے سے نہیں آتی، یہ وہی والی بات ہے جو بوٹی مافیا کی ابھی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں، یہ وہی والی بات ہے کہ ادھر سے نقل کر لی، ادھر سے نقل کر لی، ادھر سے پیپر لے لیا، شارٹ ٹرم تلاش کر کے پیپر میں پاس ہو گئے اور آگے جا کے جو ہے وہ افسر لگ گئے۔ دیکھیں یہ جرائم کی جو وجہ ہے، ہم کہ کیوں جرائم ہوتے ہیں، یہ کیوں کرپشن ہوتی ہے، یہ تمام تر شارٹ کٹ اور ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے۔ کوئی مجھے آپ ایک فرد واحد بتا دیں سرکاری ادارے میں جو یہ کہتا ہوگا جناب میں تنہائی سب کچھ ہے میرے لیے اور میں اس میں ہی گزارا کروں گا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جو جس سیٹ پہ بیٹھا ہوا نا، چاہے وہ کوئی سیور مین ہے، چاہے کوئی سینٹری ورکر ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے یار تنخواہ تو میری جڑی فکس ہے، میں اتوں کی کما لوں، میرا نظام چل جاوے۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ جناب میں نے آگے کیسے جانا ہے اور میں نے چاہے اس کے لیے اس کو کرپشن کرنی پڑے۔ تو پھر جب ہم نے بنیادی چیزیں پڑھی نہیں ہوں گی، جب ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کرپشن حرام ہے، ہم نے نہیں کرنی، تو پھر ہم کریں گے۔ صحیح بات۔ جب ہم نے پڑھا ہوگا کہ بھئی یہ نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بوٹی مافیا جو ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی حیران کن ہے، اور اگر ہمارے پروگرام میں جوائن کر لیں ظاہر میاں صاحب، تو وہ بھی آپ کے جو ہے وہ بڑے کنٹرولر لاہور بورڈ جنہوں نے بڑا اہم کام کیا ہے اور انکشافات ان کے پاس بڑے اہم ہیں، وہ بھی بتائیں گے آپ کو۔ کچھ میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، 82% جیسے فون اٹھاتے ہیں تو میرے پاس آ جائے گی۔ اچھا، 82% جو تھے وہ ایسے بندے انہوں نے پکڑے کہ جو سمجھ لے کہ پیپر آپ کا ہے اور دینے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، 82% ایسے پکڑے، 82 FIRs ہوئی ہیں، مطلب یہ سمجھ لیں آپ کہ وہ پیپر ہی نہیں ہے ان کا اور وہ پیپر حل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر پیسے دے کے۔ نگران کو بھی پتا ہے، دیکھیں جب آپ کو رول نمبر سلپ ملتی ہے تو اس کے اوپر آپ کی تصویر لگی ہوتی ہے، آپ سینٹر میں کیسے داخل